পশ্চিমবাংলায় ফুটেছে পদ্মফুল। সেই আনন্দে কৈখালী পিএস ম্যাগনাম কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে নতুন বিধায়কদের সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ, সজল ঘোষ, বিজয় ওঝা ও এই এলাকার বিধায়ক তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি। প্রত্যেকেই এই সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত এবং তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন যে আপনাদের জন্য আজকে আমাদের এই এত বড় জয়লাভ, আপনাদের প্রাপ্য এই সম্মান শ্রদ্ধা। আমরা নতুন সরকারের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, স্বচ্ছভাবে সুন্দরভাবে আমরা সরকার এগিয়ে যাবে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানাই, আজকে আমরা খুব আনন্দিত। রামের জয় হয়েছে, সত্যের জয় হয়েছে। নতুন বিজেপি পার্টি এসছে, পদ্মফুল পশ্চিমবাংলায় ফুটেছে। আমরা এবার শান্তিতে থাকব, তাই এদের সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হলো আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে। এর আগেও আপনি দেখেছেন বহুবার মমতা সরকার এসছে, এইভাবে যারা সেলিব্রেট করছে, এইরকম কি সেলিব্রেশন আপনি এর আগে কখনো দেখেছেন? না, সত্যি দেখিনি। কি বলবেন, মানুষের এত উচ্ছ্বাস, মানুষ মন খুলে এবার জয় শ্রীরাম বলছে। হ্যাঁ, কি বলবেন এটা নিয়ে? আমি এখানে এসে খুব খুশি হয়েছি, সবাই এত উচ্ছ্বসিত আমাকে নিয়ে। সত্যি এটা মানে আমি ভাবতেও পারিনি, মানে খুব খুশি হয়েছি আমি এখানে এসে। 14 তলায় নবান্ন, যেখান থেকে আপনি নামানোর আমি বলেছিলাম সেখানে। আজকে নিচের যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন, এই অনুভূতিটা নিয়ে কি বলবেন? একটা অন্যরকম অনুভূতি। আমাদের ওখানকার পানিহাটির যিনি এমএলএ ছিলেন, তার অত্যাচারে পুরো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সবাই, মানে ভয়ে ভীত হয়ে থাকতো। সেই সন্ত্রাস মুক্ত পানিহাটি আমি করব বলেছিলাম, আমি সেটাও করতে পেরেছি। মানে সমস্ত পানিহাটিবাসী আমাকে এত ভালোবাসা দিয়েছেন এবং সারা বাংলা যে পদ্মফুল ফুটেছে, এটা সারা বাংলা মানুষের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আর এই যে সবাই এখন আনন্দ করতে পারছি, এই জয়টা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি এবং ন্যায়ের সঙ্গে আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে যেন এগিয়ে যেতে পারি। বললাম দাদা, বাংলায় পদ্মফুল ফুটলো, মানে অনেকদিন বাদে এই আজকে বিজেপির আজকে এই যে নতুন সরকার, কি বলবেন? মানে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আপনি কি বার্তা জানাবেন? হাজার হাজার কার্যকর্তার ত্যাগ, 321 জনের ওপর মৃত্যু, কয়েকশো ধর্ষণ, 10,000-এর ওপর ঘর ছাড়া মানুষ এবং আত্মত্যাগ, আত্মবলিদানের ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজকে দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে। 49 বছরের অপশাসন পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং এখানকার গণদেবতাকে আমার নতমস্তক প্রণাম। এই সরকার মানুষের সরকার, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল। সংবিধান মেনে কাজ করবে, সংবিধানের জন্য কাজ করবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করবে এবং এই সরকার সেটাই করছে। 4 তারিখের পর বাংলা যেন স্বাধীনতার স্বাদ পেল, কি বলবেন? বলার আর কি আছে? প্র্যাকটিক্যালি যাকে বলা হয় স্পেল বাউন্ড, ইংরেজিতে বলতে গেলে, এখন আমাদের সেই ঘরেই আছি আমরা। সত্যি কথাই বলেছেন, বাংলা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, বাংলার মানুষ নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে। তাদের ইচ্ছে, তাদের অনিচ্ছা তারা প্রকাশ্যে আজকে জাহির করতে পারে, সেটা এতদিন তাদের অধিকার ছিল। তুমি কি বলবে আর তুমি কি করবে সেটা কেউ নিয়ন্ত্রণ করত। আজকে আমি কি বলবো সেটা আমি নিয়ন্ত্রণ করি। বাংলা মানে শান্তিতে থাকবে 100%। পোস্টপল ভায়োলেন্স বলে কিছু দেখেছেন আপনি? শান্তিতে নেই। 2011 সালে মমতা ব্যানার্জি যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন কি হয়েছিল আপনি মনে করুন, ভুলে গেছেন সবাই। 2021 সালে বিজেপির ওপরে কি হয়েছিল মনে করুন আপনারা। 2026 সালে আপনি তো এখন ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম বলতে পারছেন। হ্যাঁ না, তারপরে এই সমস্ত समोसा, लूची, पराठा सब खा रहे हैं। 21 में खाना खा पाए क्या आप सभी जानते हैं, जय श्री राम बोलना यहाँ की प्राक्तन मुख्यमंत्री को लगता है जैसे उनको कोई गाली दे रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं जय श्री राम का नारा इससे पहले किन्होंने कैसे लोग लगाते थे।
आपने देखा होगा रामनवमी में बहुत सी रामनवमी जुलूसों के ऊपर अटैक होता था। अगर इस बार बीजेपी सरकार नहीं आती तो सनातन धर्म सुरक्षित रहता बंगाल में? एकदम नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने नाम निर्वाचित विधायक? मैं अपने हृदय से, मन से, वचन से, काया से, सब तरीका से बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हूँ। जो और मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो पार्टी है, जो हमारे विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। के बाद इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार भाजपा बंगाल में सरकार बनाई है, जिस तरीके से आप लोगों ने जश्न मनाया, उल्लास मनाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये पूरे पश्चिम बंगाल के आदमी की ये स्वतंत्रता है। हम बोल रहे हैं अभी भी तो जोक बोलते हैं कि हमारी जो शादी है उसको 38 साल हो गए हैं, जितनी खुशी हमको अपनी शादी पे नहीं हुई थी उससे ज्यादा खुशी हमको 4 मई को मिली है। ये दिन अविस्मरणीय है और मैं हमारे चीफ मिनिस्टर जो शुभेंदु दा है उनको ये कहना चाहूंगा कि सामने साल से 4 मई को पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र देश घोषित करें, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए पश्चिम बंगाल का। और अब हम खुल के जय श्री राम बोल सकते हैं और हमारे प्राण तन में इतनी वायु भर गई है, इतनी अच्छी सांस भर गई है कि हम एकदम भय रहित हो गए हैं। हमारे जीवन में कोई भय का नाम, कोई नामो निशान नहीं है। हम खुल के जी सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं और खुल करके जय श्री राम बोल सकते हैं। मैं तो अमन शांति चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर में ऐसा लग रहा है कि हम लोग छोटे गुलामी में अभी तक जी रहे थे और फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग आजाद हो गए। कहते इतनी बड़ी खुशी है कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब ये है कि यदि हम वोट डालने नहीं जा सकते किसी भी वजह से तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। सेकेंडली, कोई पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ उसका एमपी, एमएलए नहीं होना चाहिए जिन्होंने उनको वोट दिया है, सबका होना चाहिए। यही चाहते थे। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके भी एमपी, एमएलए, पीएम, सीएम है और जिन्होंने दिया उनके भी है। वो नहीं था, अब वो होना चाहिए। जिस तरीके से आज आप लोगों ने सेलिब्रेट किया आज का दिन, क्या कहना चाहेंगे? हमें इसी दिन का इंतजार था। हम बहुत सालों से ये समय को देखना चाह रहे थे और आने वाली पीढ़ी से हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे अब बंगाल में ही रहे। हम यही अपेक्षा करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा जय श्री राम का ही नारा लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा को लाने में पूरा नारी शक्ति का हाथ है इस बार। गाँव के लिए कितना सुरक्षित हो रहा है? बहुत ही सुरक्षित है। अब तो अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ, हमारे बच्चों का जो जनरेशन इनके लिए बहुत अच्छा हो गया। हमारे लिए तो हुआ, इनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया। भयमुक्त बंगाल, एकदम भयमुक्त, एकदम भयमुक्त। हमें जय श्री राम बोल सकते हैं कहीं भी। इसके पहले कभी बोला था जय श्री राम? बोलते तो थे ही, ऐसे तो हम बोलते ही थे, लेकिन अभी एकदम बेधड़क बोल सकते हैं जय श्री राम। कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मोदी जी ने किया, नाम रोशन कर दिया।